बेगुनिया ब्लॉक रे पालन होई प्रबाद पुरुष बिजू पट्टनायक श्राद्ध वार्षिक उत्सव जहाँकि बेगुनिया समिति सभ्य प्रकाश कुमार बलियार सिंह गुंडा भाई नेतृत्व में बिजू पट्टनायक श्राद्ध वार्षिक पालन कर ଯେଉଁଥିରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅମର ରହେ ଶବ୍ଦରେ ସାରା ବେଗୁନିଆ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ରୋଡ ଶୋ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତତ୍ପରେ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ତେଣୁ ସେଠି ପାଳନ ଆଜି କରାଯାଉଛି। ବିଧାୟକ ଏଠିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ଆସିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମର ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗୁଣ୍ଡା ଭାଇ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ସବୁ ଏତକ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଏଠିକି ଆସିଛୁ। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଆମର ଯେଉଁ ରକ୍ତଦାନ କରାଯାଉଛି ଆଉ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ଆମର ସମିତି ସଭ୍ୟ ଭାଇ ଗୁଣ୍ଡା ଭାଇ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ବଳିଆର ସିଂହ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡା ଭାଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 50 ରୁ 60 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ବଳିଆର ସିଂହଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକ ଅବସରରେ ଆମେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରି କିଛି ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇବୁ। ମୋ ନାଁ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବଳିଆର ସିଂହ, ମୁଁ ବେଗୁନିଆ ସମିତି ସଭ୍ୟ। आज बिजू पट्टनायक 25तम श्राद्ध दिवस। यही श्राद्ध दिवस उपलक्षे आम गोटे ब्लड डोनेशन कैंप करूँ। ब्लड डोनेशन में किसी महत्व काम अच्छी महत्व ये रक्तदान शिविर ये रक्त टी महत्व कम लगे। तेणु जमी बिजू बाबू जे देशपाई कि राज्यपाई माने बलिदान देते सेमती आम आज ये रक्त संग्रह करी किसी लोक मान उचित जीवन बचाई चेष्टा करूँ। तेणु यही अवसर आम स्वेच्छाकृत भाव किसी बेगुनिया पंचायतर एवं बेगुनियार किसी छात्र युव छात्र मिसी यही संगठन को आज आम माल्यार्पण कर रक्तदान शिविर आरंभ कर तो आज तो बर्तमान देखो खरार उत्ताप तो जोर अच्छी ये उत्ताप तो आम हठात जेहेतु किसी पिला डकाडकी कलु भितर पिला माने खरार ये तेणु हठात करा 50-60 यूनिट आम करूँ बोली योजना कर 40 हो गला आउ 10-20 हो आशा कर। खोर्धारू कैमरामैन धीरेन साहू चंदन महापात्र रिपोर्ट ओडिशा ट्रेंडिंग न्यूज।